सेतेबेले नवीन बाबू निजे फोन करी प्रधानमंत्री की कहले जे कुछ ना कुछ करो जोठी मोदी दया नवीन पट्टनायक जितुंट अवस्था कौन ये आपण मैंने अनुमान करुवे जो अतनु सब्यसाची नायक बुलूची यहाँ गोटे ब्लैक कोबरा से जितक सब जगह ये बुलूँ सब ब्लैक कोबरा बुलूँ किए तुम भर विश्वासघातक नुह कहतु तुम तो पांड्यान निजे विश्वासघातकता कर दल प्रति ये दल को लेकिन दिल्ली में बिकी देखी आसिल विजु जनता दल रे प्रथम होती विश्वासघातक होती निजे नवीन पट्टनायक प्रथमे जो विजय महापात्र एत कष्ट एत दुख एत कष्ट पैसा न थाए सेतेबेले ये दल को केते लोक आनी गोड़ हाथ धरिक ये दल भितर किंतु तांको प्रति नवीन पट्टनायक विश्वासघातक कले से जाइए नॉमिनेशन फाइल करके भुवनेश्वर फेरी केन्द्रापड़ारू भुवनेश्वर पहुँचला टिकट काटिक अतनु को लेकिन तेणु ये जो गुड़िक लोक पाखे पहुँचते अतनु कह अरुण कह बबी कह देवी कह संजय दास वर्मा कथा कह जिते जन बच्चे सब जड़े जन विश्वासघातक आ दुर्नीति भरपूर होकर विजय महापात्र पाखु कौन साहाय्य पाई तुमको नहीं विजु जनता दल से जॉइन करते भिके पांड्यान को मु थ्रेटनिंग दूची एवं नवीन निवास रे सीबीआई पशिला तार तदंत कुआड़े गला सरोज साहू को डाकिकी नहीं तमें प्राय 21 की 21 एमपी बिकी देकी आसिल केते टंका डील होता दिल्ली में 21 की 21 एमपी बिकी देकी आसिल संगे एमएलए सीट भी पड़ेगा नवीन पट्टनायक निजे कहले ड्रामा रे मास्टर बेईमान टू बेईमान एमाने संसार नहांती केबे भी विजु जनता दल आ सरकार को आसीबो नाही मु लिखि दउची आपन को केबे भी आसीबो नाही आउ कारण ये तांको जाल रे पड़िकरी अछंती जाल रो खसी पारिबे नाही जो दिन खसबे से दिन हाथ गड़ा पकई रास्ते चले चली सीबीआई को लेकिन जीव सतरे कौन नवीन रो माया कोई नहीं समझ पाया ये कहूँ देखु एवं दुई जन विधायक को से निलंबित कर दल जड़े हूँ चंपा विधायक सनातन महाकुड़ आउ जड़े होती विजय महापात्र सुपुत्र अरविंद महापात्र आपड़ जानते या पूर्वर जदि 2000 मसीहा मुझे कहि 2000 मसीह जेतेबेले पाटकुरार गड़ थिला विजु पट्टनायक एवं से 1980 मसीह से गड़ छाड़ला पाटकुरा दायित्व देते विजय महापात्र को कारण से अनुगत थे कि 2000 मसीहा कथा जब चिंता करवा से पाटकुरार टिकेट पाई किए विजय महापात्र किंतु राताराति खेल उल्टीगला अतनु सब्यसाची नायक को देदेले टिकेट तेणु ये जो नवीन ये जो प्रथमे बापा को काढ़ीदे एवं पुओ को काढ़ी माने कौन सतरे कौन नवीन का माया कोई नहीं समझ पाया या विषय आलोचना करवा आम सागर अच्छा वरिष्ठ राजनीति समीक्षक रायमोहन पट्टनायक भाई आपको स्वागत करुच्ची सूचना टीवी सतरे कौन जो नवीन माने गेम जो माइंड गेम बापा को करथिले पुओ करथिले ना कौन किछि ताकि रहस्य रही प्रथम ओडिशावासी की नमस्कार करुच्ची नवा वर्षर अभिनंदन जोड़ाऊँगी बर्तमान राजनीतिर जो गरम ओडिशा राजनीति देखा देइछि बहुत कथा लोक जानी पारि नांती एबे ई गोटे नवीन पट्टनायक मु जानी तांकर देह असुस्थ अच्छी से निजे किसी जानी पारु नांती हाथ थरुची गोड़ थरुची चलवा असंभव मुंड तांकर विशेष भाव में कौन कहते से निजे जानी पारु नांती एबे जदि कहते आ 5 मिनट पर ताकू भूली जाउछंती ये परिप्रेक्षी रे से व्यक्ति आम बहुत सम्मान दौ सम्मान भी करुचु किंतु सी लोकटी की एमाने जो भाया भाव में व्यवहार करके ना नहीं ओडिशा राजनीति रे गोटे अलग प्रकार जिनिस को सृष्टि करुँच सी प्रकृति में जानुंट कि न जानुंट ये जो कथा उठी अरविंद महापात्र एवं सनातन महाकुड़ आंक विषय मुझे आगू टिके पलैबी पछकू से अतनु बाबू आउ जड़े कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र मुझे देखुली स्टेटमेंट अतनु विषय न कहवा भल किंतु कहवा को पड़ुची बाध्यबाधकता ओडिशार लोक ओडिशार युव ओडिशार छात्र ओडिशार नारी एमाने बुझिबा दरकार एवं जानिबा दरकार विश्वासघातक कथा कहते क्रेटर कथा कहते दुर्नीति कथा कहते मु टिके पछकू जाउची भारी विश्वासघातक से दल में भर्ती होकर अच्छा विजु जनता दल में प्रथमे होती विश्वासघातक होती निजे नवीन पट्टनायक प्रथमे जो विजय महापात्र एत कष्ट एत दुख एत कष्ट पैसा न थाए
ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦଳକୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକିରି ଏ ଦଳ ଭିତରକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲେ। ସେ ଯାଇଥିଲେ ନମିନେସନ ଫାଇଲ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କୁ ଟିକଟ କାଟିକି ଅତନକୁ ନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ? ଇଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ନା ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକଥା ଥୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସେ କରୁଥିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତି। ଖାଲି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ନୁହଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରତି, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି, ନଳିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି, ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସଘାତ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଡର ତାଙ୍କର ଭୟ ରହୁଛି କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗେ। କାହାକୁ ମାରିଲେ ସେ ଭାରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଏଥିରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ଅତନୁ କୁହ, ଅରୁଣ କୁହ, ବବି କୁହ, ଦେବୀ କୁହ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କଥା କୁହ, ଏଇ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭରପୁର ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କହିଥିଲି ଯେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସେ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି। ପ୍ୟାରୀବାବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ନାୟକଙ୍କୁ ଯେ ତା ପାଖରେ ସେ ପଇସା ଅଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୁହ ତାଠୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରରେ ଅଛି, ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ୟାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ୟାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ? ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ, ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ କଥା ଏନେ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେଳଙ୍କାରୀ, ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କେଳଙ୍କାରୀ ହେଇଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ, ମମିତା ମେହର କେସ୍, କାହିଁକି ସିବିଆଇ କି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ କୋଉ କୋଉ ବିଭାଗରୁ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ତାର ସବୁ ନଥିପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଜି ଭଦ୍ରମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ। ବିଜେପି ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବୁ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ପେଡ଼ି ଖୋଲିବୁ। ଆଜିକି ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହବା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ନବ ଦାସ କେସ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଖା ଓ ପେଡି କାହିଁ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି କହିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ସେଇ କଥା ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧୁନ ନା, ସେ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ସେ କଥା ଅଲଗା କଥା। କାଲି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେ ପରା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନାହିଁ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କାଲି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯୋଡ଼ିଏ ଫଟୋ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମୁକିମ ବାବୁ ଆଉ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କ ଫଟୋ। ଏଇଟା ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଟୋକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସନା ମହାକୁଡ଼ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ। ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି। ସେ ଫଟୋ କେଉଁ ଦିନର? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ କି ଆଜିର ଫଟୋ ସେଇଟାକୁ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କଳାଧନ ଅଛି ପାର୍ଟି ପଇସାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି। ଯଦି ତନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଏମାନେ ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଯାଆନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ। କେଉଁ ଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଲେଲିନ ବାବୁ, ସାନ ଭାଇ ମୋର ହବ, ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଲେଲିନ ବାବୁ ଟିକେ ହୁସିଆର ହେଇଯାଅ। ତମେ କ'ଣ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତମେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢ଼ୁଥିଲ, ସେଠି ହାରିଥିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସମାଜ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କଲ, ଅଫିସିଆଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ବାଣୀବାରୀରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲ 97 କି 98 ମସିହା ହବ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିଲ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତମେ ବିବେକକୁ ପଚାରିବ ତମକୁ ସେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିନଥିଲେ, ତମକୁ ନେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସେ ଜଏନ୍ କରେଇଥିଲେ। ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ତମକୁ? ମାନବିକତା ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ? ଯେଉଁ ଦଳରେ ଅଛ, ତମେ ପାଣ୍ଡିଆନଠୁ ପଇସା ନେଇକିରି ମାସିକା ଦରମା ନେଇକି ରହିଛ ବୋଲି ତମେ କ'ଣ ଯାହା ମାନେ ତାହା କହିବ? ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସତକୁ କହିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ? ତମ ପୁରା ଫାଇଲ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଟିକେ ହୁସିଆର ରହିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥ୍ରେଟେନିଂ ଦେଉଛି। ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସି ବହୁତ ପଇସା କମେଇଛ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଚିପିକିରି, ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରିକିରି, ସରକାରୀ ପଇସାକୁ ହରିଲୁଟ କରିଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିକିରି। ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ମହାଶୟ ସିଏଜି ଥିଲେ
14,000 कोटी टंका इरिगेशन रे दुर्नीति होता जो पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक थे से रिपोर्ट आम पाखे थुआई ताकू चपे दवाई तुमको डाकिक आणिक एमपी करते से व्यक्ति तमें विजु जनता दल छाड़ी पुणी जाकि बीजेपी पहुंचीच तमें भारी ज्ञानी गुणी देखौच कि ज्ञान तुम पाखे अच्छी हो कि ज्ञान तुम पाखे अच्छी तमें जड़े दुर्नीतिर पहाड़ रे तमें ठिया दुर्नीति खोर माने एते दुर्नीति खोर से लोक ताकू आग परिसरभुक्त करवा कथा तार दुर्नीति खोलवा कथा से लोकर व्यक्ति यही मैंने सब दुर्नीति कर ओडिशा को लुटिक खाई जाइछन्ति आज आज ओडिशार अवस्था आज से मु आउ थे कहीदेवाक चाहे लक्ष्मणानंद सरस्वती केस चपे दिगला विजु जनता दल सरकार चपे रखिले कारण जानी जदि ये जिनस पेड़ी खोलबू ताले आम उपर प्रहार हम एवं माओवादी ना देले सब्यसाची पंडा ना देकर खसीगले प्रकृति में कौन सब्यसाची पंडा मारिते यह संपूर्ण मिथ्या से पेड़ी कहीं खोला जाऊ नहीं एवं नवीन निवास रे सीबीआई पशिला तार तदंत कुआडे गला शरद साहू को डाकिकी नहीं शरद साहू तो निरीह पिला शरद साहू तो चाकरी करता शरद साहू नवीन पट्टनायक पाखे अच्छी एवं भी अच्छी सी तो एत पैसा पहाड़ भाया पैसा ता पाखे ना सी पैसा सीबीआई जिते नहीं जाइला ताठू तथ्य कौन संग्रह कर कहीं लोकलोचन को आसुना कहीं लोकलोचन को आसुना ये कि सलासुतरा चली भारी बकवासी कर 8-10 जन बसिकी विजु जनता दल नेता माने तमें प्राय 21 कि 21 एमपी बिकी देकी आसिल केते टंका डील होता दिल्ली रे 21 कि 21 एमपी बिकी देकी आसिल ता संगे एमएलए सीट भी पळेला एवं जानी शुणिका कले नवीन पट्टनायक को कहले नवीन पट्टनायक निजे कहले ड्रामा रे मास्टर बेईमान टू बेईमान एमाने संसार नाहंती एते बेईमान एमाने एबे विजु जनता दल नेता गाँ गलिर नेता कर्मी बुझी पारुना खेल केबे भी विजु जनता दल आ सरकार को आसीब नाही मु लिखि दउची आपन को केबे भी आसीब नाही आउ कारण ये तांको जाले रे पड़िकरी अछंती जालरू खसी पारिबे नाही जो दिन खसिबे से दिन हाथ गड़ा पकई रास्ता रे चले चली सीबीआई को नेकी जीवो देखो तो जते बड़े ए जो बाहर बहिष्कार नोटिस बाहर नवीन पट्टनायक ना रेखाई माने प्रेसिडेंट ताको बहिष्कार करछन सुनंतु तांको पाखरे कंप्यूटर रे से दस्खत अछि ये से दस्खत को आंकर लेखा हुए से तो दस्खत करी छाड़ी दियंती जदि सत्साहस अच्छी मु नवीन बाबू को कहूँ आपण सबु गणमाध्यम को डाकिकी कहतु जे मु सस्पेंड कर दुई जन मु विनम्र निवेदन कहूँ नवीन पट्टनायक को जे सी निजे टीवी आगे बसिक कहतु सबु चैनल को डाकिकी जे मु निजे ये दुई जन को बहिष्कार कर जना पड़ो सत्य सनातन महाकूड़ कौन दोष कौन अच्छी जमी अरविंद महापात्र से कहते मोर कौन दोष मुझे जानी मत कहीं बाहर कर बापा को शत्रु रखी मो बुझुंट सेमती सनातन महाकूड़ कौन मैंने कौन बाहर कर भावुं किसी कारण ना कारण किसी ना जी ये बर्तमान चली आपको कहली मुझे पूरा काली पोस्ट कर ना कहते ये नेता मैंने बुले बुले कहते पांड्यान ना पोस्ट केमती कर ये फोटो पोस्ट किए कर निजे तो कर पांड्यान ना पांड्यान नारे आसी ये कौन एमाने भारतीय जनता पार्टी की रिक्वेस्ट करुच्ची मु से नव दासर हत्याकांड खोलतु नमिता मौर्य केस को खोलतु ताकू बांधतु आग दिव्यशंकर मिश्र को आग बांधतु तापर ये जो अतनु सब्यसाची नायक बुलूची यहाँ गोटे ब्लैक कोबरा से जितक सब जगह बुलूँ सब ब्लैक कोबरा बुलूँ ये लोक केतबेले दंशन करेंगे एम हाथ में हाथ गड़ी पकई चले चले नवा उचित कहीं करूना से कथा से जानीते किंतु ओडिशावासी को प्रश्न जे कहीं करूना ये कहीं उत्तर से दबा उचित सरकार बर्तमान सरकार रे थिबा नेता माने आप तो कहते नवीन पट्टनायक देह असुस्थ से किसी कौन कहते कौन मैंने जानी पारना देखी पारना देह असुस्थ ताले एबे दलर डिसीजन किए नउची किए दल को सब सब पांड्यान दलर डिसीजन पूरा पांड्यान कहली पूरा काली आपन को पोस्ट करछंती जोड़िया फोटो काई पोस्ट करतले काई पोस्ट करतले आपण माने देखंतु सब सोशल मीडिया रे आसीची जदि से लोक सन्यासी नहीं ये पोस्ट कहीं करदी गोटे गोटे केस को आप धरवे ताले सीबीआई एक लंबा लिस्ट हम सीढ़ी भाया ये मुकुली पार जेल भितर गोड़ हाथ धरिकी से पड़ी ना मुकिम सागर कौन गोटे फोटो उठे दोष हो गला अरे मुकिम जड़े नेता मुकिम जड़े नेता सी विधायक अच्छा सी थे झील थे क्या सांगे कौन कार फोटो उठबनी फोटो उठार कौन अच्छी कि क्या पाक किए जीवेनि कथा हेनी ये की परंपरा विजु जनता दल में मुझे आपण मानू एमाने एते माने कुश्चित राजनीति करती एते माने एमानकर माने जो ये नेता मानकर
ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଗନ୍ଧାନ୍ତି ନେତା ଗନ୍ଧାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଗନ୍ଧାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପଇସାଟା ବାସନା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି କି 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରିଛି ବିଜେଡି, ଖଣି ପାଣି ଲୁଟ୍ କରିଛି କେନ୍ଦୁଝରକୁ, କେହି ବି ତାର ଉନ୍ନତି କରିନି। ଏଥିରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? একদম সত্য কথা। কোন উন্নতি হয়েছে 24 বর্ষ ভিতরে? আজ বি হাজার হাজার লোক লক্ষ লক্ষ যুবক আজ দাদন খটুଛନ୍ତି। 24 বর্ষ ভিতরে କରିଛନ୍ତି কোন? সবু ইন্ডস্ট্রি কি বন্ধ କରିଛନ୍ତି। বড়ম্বা সুগার মিল, নয়াগড় সুগার মিল, খোর্ধা স্পিনিং মিল, নুয়াপাଟଣା স্পিନିଂ ମିଲ୍, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସୁଗାର ମିଲ୍, ବାରିପଦାରେ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍, ଏ ସବୁ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କେଉଁ ଗୋଟାକ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହ? ଯେଉଁମାନେ ପେଟ ଭାତ କରି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ଯୁବକ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ଏ ତ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ? କ'ଣଟେ 24 ଭିତରେ କ'ଣ ଖାଲି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ଥୋଇକି ସେ ଫୁଟଉଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁନା ଖାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଦୁମିଣ୍ଡିଆ କହିଲେ, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ସେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର କହିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଦି ଜଣ ଉପରେ କାହିଁ ଏତେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ହାତ ମାରିଲେ କ'ଣ ହବ, ସେଟା ପାଣ୍ଡିଆନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରେଟର କଥା କହିକି। କିଏ ତମ ଭିତରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ନୁହଁ କୁହନ୍ତୁ? ତମେ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛ ଏ ଦଳ ପ୍ରତି। ଏ ଦଳକୁ ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକି ଦେଇକି ଆସିଲ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ କଳା ଧନ ରଖିଛ, ତମେ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିଛ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଜଗି ରଖିକି କୁହ, ଜଗି ରଖିକି କର। ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ, ସେ ପଖାଳ ଆଉ ନାହିଁ। ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି, ଇଏ ବୀର ମାଟି, ଇଏ ପାଇକ ପୁଅର ମାଟି, ଇଏ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଶିଖିଛି। ଯେମିତି ତମକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ 24ରେ, ତମକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ମୁନା ଖାଁ MP ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କର ଏବେ ସରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିବେନି? କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କ'ଣ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆଉ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କରି ସେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ କହିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଅନୁଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଗାଁ ଗଳିକି ଯାଏ ତାକୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡବତ ହୁଅନ୍ତି, ନମସ୍କାର। ସେ ନମସ୍କାରଟା କ'ଣ ନା ଭୟରେ। ଜଣେ ଟିଚର ବା ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନମସ୍କାର ହୁଅନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ, ଇଏ ହେଲେ ସେଇ ପୁଲିସ, କନେଷ୍ଟବଳ ପୁଲିସ ଯାହାଙ୍କୁ ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ନମସ୍କାର କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଭୟ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ। ଏବେ କ'ଣ ସରକାରଟା ନାହିଁ, ଆଉ ଜାଣିଛି ସେ ମୋର କିଛି କରିପାରିବେନି, ଆଉ କ'ଣ ଏତେ କଥା? ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ତାପରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ହାତ ମାରିଲେ ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିକି ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ। ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିକିରି ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ କିଛି କହିହେବନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଯେହେତୁ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ, ବିଜେପି ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରୁନି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ବିଜେପି ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଏ ତ ଖୋଲମ ଖୋଲା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୁଚାଚରା କହିନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଦଳକୁ କାହିଁ ଯିବେ? ସେ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟା ନା କ'ଣ? ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଈ ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷ କାଳ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି। ଏମାନେ ତାକୁ ବହୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହରାନ୍ତି, ସେଠି ଆଇନ କାନୁନ ଶାସନ ସବୁ ସବୁ ବାଦ, ସବୁ ଛାଡ଼, ପଇସାର ପାହାଡ଼ ସେଠି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଣ୍ଟାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ପୁରା ଲଗାନ୍ତି ତାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦେଖିଲେ ନୂଆପଡ଼ାରେ କ'ଣ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ, ଲୋକପ୍ରିୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେଇ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। 24 ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଲ୍ ହେଇଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। କେବଳ ନବୀନ ବାବୁ ଜିତିଲେ ମାତ୍ର 4000 ଭୋଟରେ। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି କହୁଛି ଏଇ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଞ୍ଜଳିକାଟରୁ ହାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କୁଛ ନା କୁଛ କର। ତାପରେ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ହଁ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ପଳେଇବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁମରାମୟ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ଥିଲେ ତମେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିକି ଥିବ। ଏଇ କଥା ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ସେ ଅତନୁ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଟିକେ ନବୀନ ବାବୁ ଏକଥା ଖୋଲାଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ବାବୁ, ସେ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଏଠୁ ବାହାରିଲେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି, ପଇସା ପତ୍ର ସେଠି ବିହନ ବିଞ୍ଚିକିରି ମାତ୍ର 4000 ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ।
जोठी मोदी दयारे नवीन पट्टनायक जितुंट आंकर अवस्था कौन ये आपण मैंने अनुमान करुवे यह सत्य मु चैलेंज करी कहूँ नवीन पट्टनायक जदि एक न करी कथा न कही सी गणमाध्यम आगे कहतु जे नाई नाई मु प्रधानमंत्री की फोन करी नहीं कि मो जितबार प्रधानमंत्री का हाथ ना एक कही दिंतु ओडावासी विरुद्ध में कौन कार्यानुष्ठान निया जाऊ नहीं से पर्यंत कौन दुर्नीति करछन अच्छा बहुत दुर्नीति अच्छी भितर बहुत दुर्नीति अच्छी एमाने कौन थिले आज कौ अवस्था को जाइछन्ति आंक पाखे सार्ट पैंट पिंधिया पैसा नाला एम पाखे आज शह शह हजार कोटी टंकार मालिक मैंने भविष्य तो बंधा पड़ी पाखे बीजेपी पाखे भविष्य कौन ताले एमती खंड खंड करके समस्त गोटे गोटे जदि पळेबे हाँ ऑटोमेटिक पळेबे लोक कहीं जीवन मत को तारे कोन एकुटिया आपण देखिबे समस्त पूर्व पळे दूत सी थे कि जीवे कौन तो जीवन माने अधा ऊपर अच्छे अधा तले अच्छे सी के जी कौन कर झड़ी पड़ी कौन अच्छी सी कौन गोटे आम चाहूँ से लोक बचिक था किसी ना किंतु बयस दृष्टि मुझे कहूँ सी लोक पाचिला फल के झड़ कि बीजेपी रखापी पूरा बीजेपी चाहूँ बीजेपी रहिले कांग्रेस टा ग्रो कर तेणु बीजेपी तार सरकार कर जहाँ नुआपड़े आप निर्वाचन देखले 29 से ही घटो ताले देखुथले रायमोहन पट्टनायक जे के वरिष्ठ राजनीति समीक्षक कारण आपण जानिथिबे से पूरा तृणमूल स्तर से राजनीति को देखिचंती से बिजू पट्टनायक अमल ठू आरंभ करी नवीन पट्टनायक पर्यंत मोहन माझी पर्यंत वर्तमान पर्यंत से सब टिकनिक करी खबर कहले तेणु करी केते गुमर कथा भी खोलिले तेणु आपण केमती लागिला हमर आलोचना आ कोन हवा दरकार आपण कोन भाबुचंती बीजेटी रे भाग्य भविष्य कोन हबो निश्चय हमको ए कमेंट्स माध्यम रे जणाइबे भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश बेहरा जी आवेदन सूचना टीवी।